बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुज़म्मिल इन्फो में खुशामदीद। आज तक मुझे किसी ने मुझसे इस लहजे में बात नहीं की थी। ये मेरे लिए स्टाफ के सामने, जिसका मैं बड़े शान से इंचार्ज बना फिरता था, शर्मिंदगी का बाइस था। मैं घर में सबसे छोटा, सबसे स्मार्ट और खूबसूरत होने की वजह से हर दिल अजीज था। और कुछ मेरी भी दिलरुबा अदाएं बचपन से ही ऐसी थी कि हर कोई मुझे चाहने पर मजबूर हो जाता था। मैं मोहम्मद यूसुफ, नाम की तरह ही अल्लाह ने मुझे यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसे हुस्न से नवाजा था। अल्लाह ही बेहतर जाने कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती और हुस्न कितना कमाल का था। ये तो मेरी अम्मी कहती थी तो मैंने भी जैसा लफ्ज लगाया, वरना तो कहाँ यूसुफ अलैहिस्सलाम और कहाँ मैं, इनके जरा बराबर भी नहीं था। ऊंचा चौड़ा चुकला, इस पर सफेद रंगत में गुलाबी रंग और मजबूत मर्दाना बाजू, सामने वाला मुझे देखते ही मरूब हो जाते थे। बहुत कम ऐसे थे जो मरूब होकर भी महकूम नहीं बन पाते थे। अल्लाह ताला ने भारी मर्दाना आवाज से भी नवाजा था। मेरी एक गर्ज पर आईसीयू का सारा स्टाफ अलर्ट हो जाता था, बगैर चूं चरा के मेरा हुक्म मानता था। मुझे फख्र था कि इससे आईसीयू का एक कड़क और हिटलर टाइप इंचार्ज मैं था, और यहाँ मेरी हुकूमत कुछ दिन पहले तक ठीक उस तरह चल रही थी जैसे मैं चाहता था। लेकिन कुछ दिन पहले कुछ ऐसा हुआ कि मैं अंदर से डगमगा गया। मरीजा एक 15 साल लड़की थी, कैंसर की सीरियस कंडीशन से गुजर रही थी। इस बच्चे के साथ एक खातून थी जो ऊपर से लेके नीचे तक झबे नुमा बुड़के में मुकेद थी, जिससे उनकी उम्र और सेहत का अंदाजा लगाना मुमकिन नहीं था। ये एक इमरजेंसी एडमिशन था, इसके लिए इसे ठीक मेरे टेबल के सामने रखा गया था ताकि वक्त जरूरत बच्ची को फौरी तौर पर मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जा सके और किसी भी किस्म के नुकसान से बचाया जा सके। आईसीयू का मतलब ही यही है कि फौरी और बर वक्त इलाज किया जाए। मैं 2 दिन से इस बच्ची के साथ आई खातून, जो कि उसकी माँ थी, बच्ची के बेड के गिर्द तवाफ करते देख रहा था। कभी इस तरफ से बच्ची को राहत पहुंचाने की कोशिश करती तो कभी दौड़कर उस तरफ से आराम देने का ख्याल उसे आ जाता। आंसू उस खातून की आंखों में हर वक्त भरे रहते थे। इसे किसी पल चैन नहीं था। बच्ची के बेड के आसपास वो दिन से लेकर रात तक और रात से लेकर सुबह तक चक्कर काटती थी। कभी थक कर बैठ जाती तो उसकी हल्की बेआवाज सिसकियां उभरती रहती। औलाद का दुख एक माँ के सिवा कोई नहीं समझ सकता। ये देखकर मुझे अपनी अम्मी बेख्तियार याद आई। वो भी मेरी जरा सी परेशानी पर यूं ही अपनी जिंदगी अजीरन कर दिया करती थी। और ये जो अजाज हासिल होता है सबसे छोटी औलाद को, वो वीआईपी प्रोटोकॉल दूसरी औलाद कभी नहीं समझ सकती, और दूसरी औलाद समझ भी जाए तो हसद और वालदैन से नाराज हो जाती है। छोटी औलाद वालदैन की नजर में कभी बड़ी नहीं होती, समझदार नहीं होती, जिम्मेदार तो बिल्कुल नहीं। उठा सकते हैं ये सारे सिफात तो बड़ी औलाद में होती हैं बस। मैं हर मरीज और उसके साथ आए रिश्तेदारों से बात करता था, बल्कि इसे अपना फर्ज समझता था। अपनी धाक उनके दिलों में बिठाकर बड़ी खुशी महसूस करता था। ये खातून मुझसे बराह रास्त बात नहीं करती थी, बल्कि किसी के जरिए बात पहुंचाती थी। इस खातून के साथ इसके भाई और शौहर थे। वो अपनी बच्ची के लिए बेहद परेशान थी, चूंकि वो बुर्का पहनती थी, इसलिए मुझे भी ये कोई गांव की खातून लगी। जाहिर है शहर की कोई समझदार खातून इस कदर पर्दा कैसे कर सकती, और करने वालियों के बारे में जहन पहले ही बना होता है कि कोई कम पढ़ी लिखी अनपढ़ होगी। मैं जिस अस्पताल में काम करता था वहाँ ज्यादातर गांव या निचले तबके के लोग आते थे। इमरजेंसी वार्ड होने की वजह से ज्यादा मरीज एक्सीडेंट के ही होते थे। स्टाफ जिसका मैं इंचार्ज था, मरीजों के साथ, उनके साथ आने वाले रिश्तेदारों के साथ अक्सर मिजाज सख्त और थोड़ा सा मगरूर भी था। इसमें एक सिस्टर भी थी, अरुणा, जो कम उम्र होने के साथ साथ जाजिब नजर भी थी और पूरे स्टाफ के मेल नर्स की पसंदीदा नर्स थी। वो उठती हुई सारे आईसीयू से उड़ती फिरती थी, किसी तितली की तरह हर मरीज का विजिट करती थी। अपने काम में भी वो अच्छी थी, सिर्फ तब तक जब इस खातून ने उसको अच्छी खासी क्लास नहीं ले ली। इसके बाद तो वो कटी पतंग की तरह यहाँ वहाँ मुंह छुपाती फिर रही थी। दुबली पतली और नाजुक होने के साथ साथ मासूमियत के हुस्न से माला माल थी। सांवले रंग पर नैन नक्श तीखे और बड़े सुहाने लगते थे। बारीक कोयल सी आवाज आईसीयू से जैसी मायूस गमजदा माहौल में खुशी की रस घोल देती थी।
اس لیے وہ بھی پہلی نظر میں ایک اچھا امیج چھوڑ جاتی تھی۔ اسے اپنے حسن اور نزاکت پر بہت غرور تھا، وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتی تھی۔ میل نرس کو تو اس کے گرویدہ تھے، رہی بات فیمیل نرس کی تو وہ اپنی انگلیوں پر انہیں نچاتی تھی۔ اسے غرور سے اسے ڈھیٹ اور بے ڈر اس کو بنا چکا تھا، جس سے وہ دل چاہے وہ بات کیا کرتی تھی۔ خیر، ابھی بات ہو رہی تھی مریضہ کی ماں کی۔ میں نے کم پڑھی لکھی ایک اجڑ خاتون سمجھ کے مریضہ کے بارے میں حکم صادر کرتا تھا، وہ چپ چاپ سر ہلا کر مانتی تھی۔ یہ تیسرے دن کی بات ہے، سٹاف کے کسی ممبر سے کوتاہی ہو گئی اور 2-3 باتیں ایسی تھی کہ میل نرس اور سسٹر غلطی کے باوجود اس خاتون کو کم عقل کو بتانے پر ڈٹے ہوئے تھے۔ میں اس پرائیویٹ ہسپتال میں اپنی بچی کا علاج کروانے آئی ہوں، یہ سرکاری ہسپتال نہیں ہے جو ایسا ہی بیہیو آپ کر رہے ہیں۔ کوئی کوآپریٹ کرنے کو تیار نہیں ہے، جس کا جو دل چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ میڈیکل فیلڈ کا تو مذاق بنایا ہوا ہے۔ اس تیز آواز پر میں نے چونک کر سر اٹھایا تو روزانہ کے معمولات کے مطابق کاغذی کارروائی میں الجھا ہوا تھا تو خاتون ارونا نرس سے الجھ رہی تھی۔ ارے میں سیدھے سے بھی دے رہی ہوں تب بھی سمجھ نہیں آ رہا، تمہیں کیا معلوم ہے کیسے دیتے ہیں؟ ارونا کا انداز چھٹکنے والا تھا۔ وہ کب اپنی غلطی مانتی تھی؟ وہ تو اپنی غلطی کو بالکل درست مان کر دوبارہ کرنا اپنا حق سمجھتی تھی۔ نہایت ہی فضول قسم کی لڑکی ہو، مریض کو تکلیف ہو رہی ہے، چھوٹی بچی ہے، تھوڑا تو نرمی دکھاؤ، ہر مریض کو الگ الگ ٹریٹ کرنا چاہیے۔ اس خاتون کی سخت آواز پر میں حیران تھا، پچھلے 2-3 دنوں سے میں نے اس کی آواز نہیں سنی تھی۔ ارونا کہاں پیچھے ہٹنے والی تھی؟ ہمارے لیے سارے مریض ایک سے ہوتے ہیں، ہم سب کو ایک جیسا ہی ٹریٹ کرتے ہیں اور ہمیں سکھانے کی کوشش نہیں کرنا۔ ارونا کے لہجے کی حقارت واضح تھی، نقاب سے جھانکتی آنکھوں میں غیظ و غضب کی تلخی چھا گئی تھی۔ ارونا اور بھی کہتی رہی، میرے اٹھ کے آنے سے خاموش ہو گئی۔ میری سختی اور تلخ رویے سے وہ بہت ڈرتی تھی۔ یہ عورت چاہتی ہے کہ میں پیشنٹ کو اسپیشل طور پر ٹریٹ کروں، اور اب کتنا اسپیشل ٹریٹ کریں؟ ہمارے لیے ہر مریض ایک جیسا ہے۔ ارونا کسی گھاگ گورت کی طرح چلائی۔ خاتون اس کے قریب چلی آئی۔ اے یو شٹ اپ! خاتون اس زور سے چلائی تھی کہ پورا ICU مجھے ایک لمحے کو خاموش ساکت ہوا محسوس ہوا۔ اس کے بعد جو اس خاتون نے انگریزی میں کہا، یقیناً وہ ارونا کو بھی زیادہ سمجھ نہیں آیا ہوگا، لیکن اس کے بعد مجھے یقین تھا کہ ارونا نے اپنے دل ہی دل میں مان لی ہوگی۔ ایسا سٹاف رکھا ہے، میں نے نرس کو بتایا کہ سلائن میں ایئر ہے، اسے نکالو، تو اس نے پریک کر کے بچی کا بلڈ باہر نکالا اور اس کے ساتھ ہوا کو بھی ابھرا باہر کیا۔ میں کہہ رہی تھی کہ سروں کو ایسے نہیں کرتے تو اس نے ایئر کے ساتھ بلڈ باڈی میں بھر دیا۔ کیسے جنگلی نرس ہیں، جیسے پتہ ہی نہیں ہے کہ کرنا کیا ہے۔ اتنی انگریزی کے ساتھ ایسے سخت اور گونجدار لہجہ سن کر تو میرے بھی ہوش اڑ گئے۔ پہلے ہی میری بچی بیمار ہے اور اس جاہل لڑکی نے اس کے جسم میں ایک نئی بیماری ڈال دی ہے۔ یہاں پر لوگ تکلیف، دکھ اور غمزدہ ہو کر آتے ہیں اور ان کو راحت دینا آپ کا اور آپ کے سٹاف کا کام ہے۔ راحت تو دور، آپ لوگ میٹھی زبان کا استعمال بھی نہیں کرتے، تھوڑا سا رحم بھی نہیں دکھاتے۔ کمال ہے۔ وہ تب کر بول رہی تھی اور میری زبان گنگ تھی۔ میں وہ سب خاموش رہنے پر اس وقت مجبور کر دیتا تھا۔ میرے سامنے کوئی اونچی آواز میں تو بول نہیں سکتا تھا، لیکن آج ایک ماں کے سامنے بالکل میں چپ چاپ سر جھکائے کھڑا تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسا فضول ترین اور گھٹیا سٹاف، اور وہ بھی ICU سیشن کا پہلی دفعہ دیکھا ہے۔ یکدم فضول ترین سٹاف ہے آپ کا، جس کے انچارج بنے پھرتے ہیں، کوئی کوآپریٹ کرنے کو تیار نہیں، تھوڑی سی نرمی، تھوڑا سا خلوص تو دور رہا، کوئی بات سننے کا بھی روادار نہیں، اپنی دنیا خدا بنے پھرتے ہیں۔ پتہ نہیں خود کو کیا سمجھ لیا ہے، مریض کو کیا ہوا ہے، کس طرح کی بیماری ہے، بخار کے مریض اور کینسر کے مریض کو ایک جیسا ٹریٹ کیا جا رہا ہے۔ حد ہے، یہ سرکاری ہسپتال تھوڑی ہے، پرائیویٹ ہسپتال ہے، اسی حساب سے چارج لگتے ہیں اور اسی حساب سے فیس لی جاتی ہے۔ پرائیویٹ ہسپتال ہے تو اسے پرائیویٹ ہی رکھیں، سرکاری ہسپتال نہ بنائیں۔ اتنا سخت رویہ اور روڈ لہجہ، آج تک مجھے اس لہجے میں کوئی بات نہیں کر سکا۔ میں اتنے سخت رویے کا عادی بھی نہیں تھا، اور اب میں اس خاتون کے سامنے کھڑا سب کچھ برداشت کر رہا تھا اور ارونا کو غصے سے گھور رہا تھا، جس کی غلطی سے یہ سب ہوا تھا۔ انچارج ہونے کا جو مجھے فخر تھا وہ چکنا چور ہو گیا تھا، مجھے اپنے آپ پر جو گھمنڈ تھا ایک پل میں ہو گیا، ہوا میں اڑ گیا۔ سٹاف پر جو حکومت کرتا تھا ایک لمحے میں خاکستر ہوگی۔ اچانک کسی نے آسمان سے زمین پر پٹخ دیا تھا، میں خود ڈگمگا گیا تھا۔ ارونا ڈھیٹ بنی ہوئی کھڑی تھی، چڑھ کر چیخ کر بولی، ہمیں مت سکھاؤ ہم کیا کریں اور کیا نہ کریں، بڑی آئی ہمیں سکھانے والی، پہلے خود تو سیکھ لو۔ ارونا زور سے کہہ کے دوسری طرف چلی گئی۔ اسے اتنی انگریزی تو آتی نہیں تھی کہ وہ اس خاتون کو کوئی جواب دے پاتی۔ وہ خاتون بھی بچی کی طرف بڑھی، لیکن میرے اندر بہت کچھ ٹوٹ گیا تھا۔
मैंने स्टाफ को शायद कुछ ज्यादा ही ढील दे रखी थी और बुर्का पोश होने की वजह से मैं इस खातून को अनपढ़ गवार समझ बैठा था। लेकिन कुछ लम्हे पहले जो हुआ मेरी जिंदगी का हैरत अंगेज वाकया था। पढ़ी लिखी खवातीन भी पर्दा करती है। जो पढ़ी लिखी ग्रेजुएट होती है सिर्फ वही पर्दा कर सकती है, बाकी डिग्रियों वाली तो कागजों का ढेर ही लगा सकती है। सिर्फ बुर्के की वजह से या उरियानियत की बिना पर हम किसी के एजुकेशन का अंदाजा नहीं लगा सकते। और मुझे इसके लिए भी बहुत ज्यादा अफसोस हुआ कि इस्लाम में पर्दे की इतनी अहमियत के बावजूद मैंने इसे कितनी अहमियत नहीं दी। हालांकि मेरा मजहब था, इसकी अहमियत सबसे ज्यादा मुझे होनी चाहिए थी। मुझे शर्मिंदगी भी थी कि खातून इस कदर नाजुक और तबीयत वाली बच्ची के साथ इतना गलत रवैया हुआ, और वो भी मेरे स्टाफ की तरफ से। हमारे अस्पताल में हुआ। वो खातून की जिंदगी का महवर वो बच्ची थी जिसके गिर्द वो तवाफ करती रहती थी। कभी इस तरफ से राहत पहुंचाने की कोशिश करती, कभी उस तरफ से इसे सुकून देने की कोशिश करती रहती। दिन रात का कोई इसको होश नहीं था। ये सदका, ये सदमा बस वही वालिदैन ज्यादा गहराई से समझ सकते हैं जिनकी जवान जहान औलाद जो 24 घंटे आपके साथ हंसती खेलती, लड़ती झगड़ती, फरमाइशें करती, आपका हाथ थामे मुस्कुराती हुई, मिन्नतें करती हुई अचानक खामोश हो जाए, अचानक इस दरवाजे पर खड़ी हो जाए जहां से अगला कदम मौत हो। उन वालिदैन पर क्या बीत जाती है इसके लिए मेरे पास अल्फाज नहीं थे। ऐसे तो मैंने कई जवानों की मौत देखी थी। मेरा पेशा ही ऐसा है कि रोज मौत से सामना हो जाता है। एक दिन भी ऐसा नहीं जाता जब मैं किसी की मौत से मुलाकात नहीं करता। कभी तो ऐसा भी होता है कि मेरी आंखों के सामने कई ने दम तोड़ा होता है और हम बस इंसान कुछ नहीं कर सकते। जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, वही मालिक और खालिक है। इस बच्ची और इस खातून ने मेरी जिंदगी, मेरी सोच पर बहुत गहरा असर डाला और वहां से इस दिन से जैसे मेरी जिंदगी बदल गई। वो सख्त लहजा, नागवार रवैया मेरे दिल पर सब सा हो गया। मुझे अफसोस के साथ एक शर्मिंदगी ने भी घेर लिया था। इसके बाद मैंने इस बच्ची से बहुत ज्यादा मखसूस तरीके से इसको रखा, इसकी देखभाल की। इसे हकीकतन हॉस्पिटल ट्रीटमेंट की जरूरत थी और इसको हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा स्पेशल तरीके से ट्रीट करने की जरूरत थी, जो मैं देता रहा इसको ट्रीटमेंट। रात की शिफ्ट वाले स्टाफ को भी हदायत दी कि वाकई बच्ची की तबीयत कंडीशन बहुत खराब है और बहुत नाजुक और खूबसूरत थी। नूर इसके चेहरे से टपकता हुआ महसूस होता था। इसके सर पर दुपट्टा रुमाल की सूरत में बंधा होता था। चादर में लिपटी वो नन्ही पड़ी की उम्र तो नहीं थी कि वो इस बीमारी से लड़े और जिंदगी की जिद्दोजहद करे, इस कदर तकलीफ बर्दाश्त करे। इसकी बंद आंखों के पीछे जाने कितने कर्ब छुपे थे जिसे बस इसकी अम्मी ही महसूस कर सकती थी। हम जैसे दिल के अंधे इस तकलीफ को क्या जान सकते थे, लेकिन अल्लाह जिसे चाहे आजमाइशों में डाल देता है। और इस दिन मैं वापस आया तो अम्मी के पास देर तक बैठकर प्यार करता रहा। अम्मी पूछती रही कि क्या हुआ, लेकिन इंसान की जो अना होती है वो किसी के सामने नहीं झुकती। ऐसे ही कुछ हुआ था। मेरा फखर, मेरी अना ने मुझे झुकने नहीं दिया और एक झूठा भरम कायम रखा कि कुछ दिनों बाद वो खातून तो चली गई, लेकिन मेरे दिल में माँ की अजमत को कुछ और मजीद बढ़ा गई। अरुणा की पहले भी ज्यादा कंप्लेंट्स थी और अब सीसीटीवी में रिकॉर्ड फुटेज ने जाहिर किया कि वो किसी कदर घाक और हाथ नीचा नीचा कर मरीजों के साथ और उनके रिश्तेदारों को कितना लड़ती थी, उनसे कितना सख्त उसका रवैया था। और इस बेहिसी की वजह से इसे निकाल दिया गया। बहुत सारा स्टाफ भी चेंज हुआ। मैं आज भी आईसीयू का इंचार्ज हूँ, लेकिन अब मुझे वो पहले जैसे बात नहीं रही, पहले जैसा रोब दबदबा जैसे कहीं छुप गया। हमारा काम तो यही है कि हम मरीजों का 24 घंटे ख्याल रखें, लेकिन अब मैं हर आने वाले मरीज के साथ हमदर्दी और इसार से बात करता हूँ और अपने स्टाफ को भी यही तलकीन करता हूँ कि एक सबक था मेरे लिए, मेरी जिंदगी का कीमती सबक, जो खिदमतगारों का पेशा इख्तियार करते हैं, इन्हें नरमी, खुलूस और मोहब्बत और इसार से ही पेश आना चाहिए।